Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Swamsa class. तो लास्ट वीडियो रे बा पार्ट 1 रे हमें पढ़िथिले कोन लेंचो केमिति तार खेत नष्ट होला केमिति कुआ पथर तार सब नष्ट करथिला तार गोटिए मात्र होप थिले जे कि गॉड थिले जे कि ताको सहाय्य करिथाले सेति पय से कोन करथिला गोटे चिट्ठी लिखिथिला से चिट्ठी को नै कि टाउन को जाइथिला आ टाउन ने मेल ले प्लेस करथिला ताहाले देखिबा एबे से चिट्ठी रे से कोन लिखिथिला से लिखिथिला God, he wrote, से लिखिला भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ताले से चिट्ठी रे लिखिला कोन चिट्ठी रे लिखिला कि if you don't help me, जदि तमे मते सहाय्य न करिवो आउ मो फैमिली को सहाय्य न करिवो I will go hungry this year. मु एई वर्षटा कोन भोकिला रहिबी जदि से लेखुची चिट्ठी रे एमिति कि भगवान आपण जदि मते सहाय्य न करिवे कि मो फैमिली को सहाय्य न करिवे ताहाले कोन मु आ मो फैमिली एई वर्ष कोन रहिबो भोकिला रे रहिबो I need 100 pesos in order to sow my field again. ताले से कोन मागुची I need मोर दरकार कौन 100 पिसो से भगवान को मागुची कि मते 100 पिसो दियंतु जो थरे कि मु कौन करबी सो माय फील्ड अगेन माने चाष करिबे आउ थरे मु मो चाष कौन बिलो रे आउ थरे चाष करिबी एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स आउ से पर्यंत चलिबी जे पर्यंत कौन आउ थरे शस्य आसीनी जेतेबेले शस्य आसीनी माने बिक्री करबा अवस्था रे आसीनी से पर्यंत हम चलिबे बिकॉज़ द हेलस्टॉर्म कोन पे बिकॉज़ द हेलस्टॉर्म माने से जो कुआ पथर झड़ थिला से कुआ पथर झड़ रे मोर जेहेतु चाष जमी नष्ट हो जाईची सेथि पई कोन मोर दरकार 100 पिसो दरकार आउ कोन पे दरकार कि मु आउ थरे मो चाष जमी को चाष करिपरिबे आउ जे पर्यंत शस्य न आसीची से पर्यंत मु चलिबी मु आ मो फैमिली चलिबा पई मते 100 पिसो दरकार he wrote to God on the envelope put the letter inside and still troubled went to town at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox ताहले से कोन कला से एनवेलप ऊपर कोन लिखला टू गॉड बोल लिखला कहा बाकू लिखला तू गॉड तब जानथु चिट्ठी लिखा जाने थे चिट्ठी लिखले कोन हो एनवेलप ऊपर जनकर एड्रेस पड़े फ्रॉम टू पड़े माने फ्रॉम माने के लिखिची तू माने कहा पाखु लिखुची तार एड्रेस सब पड़थे से कोन कला खाली लिखिला टू गॉड बोली लिखिला आ कोन कला से एनवेलप से जो लेटरटा लिखितला से लेटर को से एनवेलप भीतर पुरेला स्टिल ट्रबल्ड बहुत कष्ट रे से कोन कला टाउन को शहर को गला एट द पोस्ट ऑफिस रे पहुंची के से कोन कला कि प्लेस्ड स्टैम्प न केले तो चिट्ठी दीपनी ना तो से पोस्ट ऑफिस रो गोटे स्टैम्प आनिला परे द एनवेलप ऊपर लगेला आ ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स ताले से जो चिट्ठीटा तार थिला से चिट्ठीटा को कोन कला मेल बॉक्स भीतर बा चिट्ठी बॉक्स भीतर पकेली देन one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. ताले कौन है वन ऑफ द एम्प्लॉइज से जो पोस्ट ऑफिस रे जो कर्मचारी माने थिले एम्प्लॉइज मींस कोन कर्मचारी कोन कर्मचारी से जो कर्मचारी भी थिले से कर्मचारी भीतर जणे जे कि थिला जणे पोस्टमैन थिला जे कि पोस्टमैन काम कोन चिठी बांटीबा से पोस्टमैन जे थिला आउ से कोन करथिला पोस्ट ऑफिस रे मध्ये सहाय्य करथिला चिठी बांटीबा सहित पोस्ट ऑफिस रे मध्ये सहाय्य करथिला went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God ताले ता बॉस पाखो गला बॉस इडी के पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस रे फर्स्ट हेड पोजीशन रे की थांदी पोस्ट मास्टर थांदी से ता बॉस होची पोस्ट मास्टर से पोस्ट मास्टर पाखो को कोन से गला कोन
हसी हसी पूरा अंतरर सहकारे हार्टली मीन्स कौन अंतर सहकारे माने तुम जिते अधिक तुमको मजाଳିया कथी कि कहब तुम कौन पूरा हसी हसी बेदम हो जाओ ना नहीं से सेम भली भाबरे कौन हसी हसी पूरा बेदम हेकी तार पोस्ट मास्टर पाखु बा ता बॉस पाखु गला आउ देखैला कौन showed him the letter to God आउ देखैला जो लेटर टा भगवान का पाखु लेखा हेथिला then कौन हैला never in his career as a postman he had known that address the postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping on the letter on his desk commented what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God তাহলে সে কোন গলা তাহলে নেভার হিজ ক্যারিয়ার আজ আ পোস্টম্যান হিসাବରେ ତା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ଆଡ୍ରେସ ର ଗୋଟେ ଚିଠି କେବେ ବି ସେ ଦେଖି ନଥିଲା ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କହିଲି ନା ସେ ବସ୍ କୁ ଗଲା ବସ୍ ଏଠି କିଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ମୋଟା ମଣିଷ ଥିଲା ଆମିଏବଲ ଫେଲୋ ଆମିଏବଲ ମିନ୍ସ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମିଏବଲ ମିନ୍ସ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି and pleasant friendly and pleasant ମାନେ ଜଣେ କଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କଣ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ also broke out laughing ସେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇଗଲେ but almost immediately କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ସେ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହସ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ଆଉ tapping the letter on his desk ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ ରେ କଣ କଲେ ସେ ଲେଟର ଟାକୁ ରଖିଦେଲେ କମେଣ୍ଟେଡ ମାନେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍ କି ବିଶ୍ୱାସ I wish I had the faith of the man who wrote this letter ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ ଯିଏକି ଏ ଲେଟର ଟା ରଖିଛି କାହାକୁ ସେ ଲେଟର ଲେଖିଦେଲେ ଗଡଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ତା ଲେଞ୍ଚର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ମାଗିଛି ଯାହା ଲେଟର ଲେଖିଛି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେ ସେଇ କଥା ଦେଖିକି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ଲୋକର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ ତାହେଲେ starting up a correspondence with God correspondence ମାନେ କଣ act of writing ମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ with God ମାନେ God ଲେଖିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ then କଣ କଲେ so in order to save the writer's faith in God the postmaster came up an idea answered the letter but when he opened it it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for some money from his employees. He himself gave part of his salary. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରାଇଟର ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ରାଇଟର ଏଠି କିଏ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ ଲେଞ୍ଚର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କଣ ସିଏ ଦେବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଲେଟର ମାନେ ଲେଟର ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି ଆସିଲା ସେ ଚିଠି ର ରିପ୍ଲାଏ ସେ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ବଟ୍ when he opened ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଥିଲା it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink and paper ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା କଣ କି ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଟା ପାଉ କିଏ ଲେଞ୍ଚ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କଣ ସେ ପଇସା ମାଗିଥିଲା ତ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଲିଲେ କଣ ଚିଠିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ
ଭାବିଲେ ସେ ପଢିଲେ କି ସେ ଲୋକଟା ନିଡ୍ କରୁଛି କିଏ ଲେଞ୍ଚୋ ଦରକାର କରୁଛି କଣ ଗୁଡୱିଲ୍ ମାନେ ଗୁଡ ୱାର୍କ ଗୁଡୱିଲ୍ ମାନେ କଣ ସଦିଚ୍ଛା ମାନେ ଭଲ କାମ କିମ୍ବା ଇଙ୍କ ପେପର ଠାରୁ ଟିକେ କିଛି ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଟା କଣ କେବଳ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରରେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ସେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିଛି ଭଲ କାମ ମାନେ କରୁ ମାନେ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ମିଳୁ ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ମାଗିଥିଲା ସିଏ ୟାକୁ ପଢିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କଣ ତାଙ୍କ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ he asked for money from his employees ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯୋଉ ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପଇସା କିଛି ମାଗିଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ he himself gave part of his salary ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ କିଛି ଦେଲେ and several friends ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ପ୍ଲାଇଜ୍ କଲେ ମାନେ ମାଗିଲେ କି for an act of charity କିଛି charity means କଣ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ହଉ ପଛେ କିଛି ଦେଇଦବାକୁ ସେ କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ oblige means ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିକି କିଛି ଦାନ ଅର୍ଥରେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ ଦେନ୍ it was impossible for him to gather together the 100 pesos so he was able to send the farmer only a little more than half he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. ତାର ସବୁ କଣ ଥିଲା ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 100 ପିସୋ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏତେ ଯେହେତୁ ଟଙ୍କା ଥିଲା 100 ପିସୋ ଥିଲା ସେ କଣ ଏତେ ଚାରିଟି ହେଇକି ବି ନିଜ ସାଲାରୀରୁ ଦେଇକି ନିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି ସେ 100 ପିସୋ ଏକା ବେଳକେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ କେବଳ କଣ କରିଥିଲେ ସୋ ହି ୱାଜ ଏବୁଲ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଚାଷୀକୁ ଦବା ପାଇଁ ଏ ଲିଟଲ ମୋର ଦେନ୍ ହାଫ ଅଧା ଟଙ୍କା 100 ପିସର ଅଧା କେତେ 50 ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସେ ଦବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ କାହାକୁ ଲେଞ୍ଚୋକୁ ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲପ ସେ ମନିକୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସାକୁ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଆଡ୍ରେସ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଆଡ୍ରେସରେ କଣ ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ ଗଡ ତାହେଲେ କେବଳ ଚିଠିରେ କେବଳ କଣ ଲେଖା ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା କଣ ଗଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିଠିଟା ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ତାହେଲେ କଣ ଥିଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ସିଏ କଣ ରବିବାର ଆସିଥିଲେ ଚିଠି ଦବାକୁ ତାପରେ ରବିବାର ତା ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ପୁଣି ଆସିଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା କଣ ପଚାରିବାକୁ କାଳେ ତାର ଚିଠି ଆସିଛି କି ପଚାରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲା ଇଟ ୱାଜ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯିଏ ଚିଠି ନେଇକି ତା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଥିଲା ସେଇ ନିଜେ ତାକୁ କଣ କଲା ସେ ଲେଟରଟାକୁ ଦେଲା ଯୋଉ ଲେଟରରେ କଣ ଗଡ ଲେଖା ଥିଲା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଏକାଠି କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କଣ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଲୋକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମାନେ ସେ ପଇସା ପାଇକି ଯାହା ନିଡ କରୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପାଇକି ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୁ ହାଜ ପରଫର୍ମଡ ଏ ଗୁଡ ଡିଡ୍ ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ବୁଝିକିରି ସେ କଣ ଦରକାର କରୁଛି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ପଛକେ କିଛି ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
से देखा चाहूले कौन कि केमिति एक्सपीरियंस तार रहुची से जने लोक संतुष्टि केमिति होउची केमिति संतोष होउची सेटा से देखिबा चाहूले तो सेथिबाई से कोन करले लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस कोड देखुथिले तांको ऑफिस रु से देखुथिले देन लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ताहले कौन थिला लेंचो showed not like slightest surprise. लेंचो टिके हेले भी कौन सरप्राइज नथिला आश्चर्य नथिला कोन पैसा को देखिकी लेंचो तिळे हेले मध्य कोन आश्चर्य नथिला कारण कोन से देखिकी से पैसा देखिकी रे कोन होला एंग्री हे जेथिला से तोळे पैसा गणिला केते थिला कम थिला से 100 पेसो पोस्ट मास्टर आउ तांको एम्प्लॉइज माने एखाडी करिकी 100 पेसो तांकर हेई नथिला तो सेथि पई से तोळे गणिला लेंचो जे तोळे पैसा तक गणिला से पैसा को गणिकी रे से बहुत जोरे रागी जाइथिला से मने मने चिंता कला गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान केबे हेले भी कोनोसी भूल करि परिबे नाही किंबा कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड कुड नॉट केबे हेले मध्य मना करि परिबे नाही जोटा कि लेंचो तांको मागिथिला ताले लेंचो मने मने कोन भाबुची कि भगवान केबे भूल करि परिबे नै कि से केबे हेले भी मना करि परिबे नै कि लेंचो जति कि मागिथिला तांको सेटा न देबे बोली से केबे हेले भी मना करि परिबे नाही ताले कोन कला से immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table he started to write with much wrinkle of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. ताले से कौन गला इमीडिएटली से तोळे पैसा गणला जेतोळे देखिला कम अछि बिली पूरा लागी गला आ माने माने चिंता कला कोन कि भगवान केबे हेले भी भूल करि परिबे नै कि से जोटा मागी छि सेटा को केबे हेले मध्ये मना करि परिबे नाही तापर से कोन गला से छिडा हला संगे छिडा हला कोठी छिडा है कि गला विंडो पाखु झरका पाखु गला कोठी पोस्ट ऑफिस रो झरका पाखु गला आउ सेठी कोन मागिला पेपर आउ इंक मागिला काली आउ कागज मागिला ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जोठी गोटे राइटिंग टेबल थाए जोठी समस्ते चिट्ठी लेखंदी सेठी बसिला एवं कोन गला ही स्टार्टेड टू राइटिंग से कोन गला लेखिबा स्टार्ट कला विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो आईब्रो दीटा को तार एमती टेकी देकी रागी की एमती टेकी देकी कोन गला लिखिबा आरंभ कला caused by the effort he had to make to express his idea ताले एगुडा को सब कोन पई गला सी माने तार एफर्ट ना चेष्टा थिला से जहा तार जणेबा को चाहूतिला से सब ये करबा पई कोन सब एक्सप्रेस करबा पई से सब चेष्टा करथिला माने तार रागरे कोन थिला तार जो ब्रोस थिला आईब्रोस ता कोन एमती रिंकल हे गेला ऊपर को टेकी की से लिखिबा स्टार्ट कला he went to the window to buy से लिखि सरला when he finished जते बडा सरला से कोन गला he went to the window to buy a stamp ताले फुणी से पोस्ट ऑफिस रो झरका पर गला कोन करिया पई स्टैम्प किनिबा पई which he licked प्रथमे से ताको छेप मारला माने लिक माने चाटी देला हला लिक माने चाटी देला आगु कोन किछि जे अठा नथुबो छेप मारि केमते लगेइ दियो से कोन गला स्टैम्प टाको कोन गला जिभरे चाटी देला then affixed to the envelope with the blow of his fist तापर कोन गला पूरा रागी की थिला ना पैसा जे तो कम अछि पूरा रागी की थिला एमती चाटी देला एनवेलप रे से स्टैम्प टाको लगेई की गोटे मुठा मारला फिस्ट मींस कोन गोटे
मुठी मारिबा माने तार जो मुठा थिला से मुठारे ताकू लगेला काकू से स्टैम्प एनवलप ऊपर द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स सेतबळे कोन हला से लेटर टा पकी देला कोठी चिठी बॉक्स अरे द पोस्टमास्टर वेंट टू ऑपरेट पोस्टमास्टर गला ताकू खोलिया इट सेड माने सेथरे लेखा दिला कोन गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर मु जतिकी कोन पैसा मांगी थिले ओनली 70 पिसोस रीच्ड मी केवल 70 पिसो मो पाखको पहुंची ताले से मांगी थिला केते 100 पिसो मांगिला ता पाखको पहुंची केते 70 पिसो सेंड मी द रेस्ट ताले मसी कोन कहूची से सेतर लिखिची कि आपण मु जतिकी पैसा मांगी थिले ता धरो मो पाखको मात्र 70 पिसो बा 70 पिसो मो पाखको पहुंची मते बाकी जो पैसा रहले से बाकी पैसा पठाओ कहीं कि आई नीड इट वेरी मच मोर बहुत दरकार अच्छी बहुत जरूरी अच्छी बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल किंतु से कौन कहूची आ कौन लिखिची किंतु मते जो पैसा पठेइबो बाकी पैसा तक सेटा कोन एई चिट्ठी माध्यम रे पठेइबनी कोन पई बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स ताहले से कौन कहबा को चाहूची से कहूची कि से भाबिला कोन सत्य रे भगवान देव पहुंची जंदी कोन पैसा पठेइ जंदी किंतु कोन ता बाबू केवल पहुंची 70 पिसु तो से रागी जाईची पैसा तो काउंट करछि रागी जाईची सेतबळे से लिखिछि कोन जदी मो बाबू पैसा बाकी पैसा पठेइबो ताहाले एई चिट्ठी माध्यम रे पठेइबनी हला काहे कि ना ई जो पोस्ट ऑफिस रो एम्प्लॉइज माने अछंदी पोस्ट ऑफिस रो जो कर्मचारी माने अछंदी सेगडा का सबु ए बंच ऑफ क्रूक्स ए बंच ऑफ क्रूक्स माने दळे ठक ताहले लास्ट को से जीए सहाय्य गला ताकू से जानी ना से भगवान को ऊपर तार विश्वास अछि से भाबिला कि भगवान को पैसा पठिए दिबे से भाबिला कि कोन से जो बाकी से 100 पीस मागी थिला ता बाबू 70 पीस पहुंची बाकी जो 30 पीस रहिले ताकू कोन से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने मार के खाई दैछन्ते तो से जो कहूची ए जो पोस्ट ऑफिस रो जो एम्प्लॉइज माने रहिले से गोडा कोन सब गोटे गोटे ठक ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ମତେ ଯୋଉ ପଠେଇବ ଏଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛି କି ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେ ଭାବିଛି ତାକୁ କଣ ଭଗବାନ ହିଁ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଉ ଠକ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଏନଭଲପ ଖୋଲି ତାର 30 ପିସ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି তাহলে এইটা থিলা তোমার টোটাল স্টোরি বুঝি পারলো কি ନାହିଁ ଗୋଟେ কমেন্ট বক্স ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଜଣେଇବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ